Poštovani gledatelji, pratite intervju tjedna na Cryptoverse.hr. Današnji gost je suosnivač Kalimero Networka, Sandi Fatić. Sandi, dobrodošao u studio Cryptoversa. Drago mi je što sam ovdje, što ste me pozvali i veselim se razgovoru. Da, dobro, ja se veselim razgovoru, ali vremena su teška. Bitcoin je ovaj tjedan zaronio ispod 100.000 po prvi puta od 5. mjeseca. I dok neki tvrde da je to bilo dno, drugi očekuju još dublji pad. Koje su tvoja razmišljanja? Mislim da je dosta teško predvidjeti šta će se desiti. Mislim, dugoročno Bitcoin i Ethereum, ja mislim sigurno da će rast. To je neka moja pretpostavka jer ja sam osobno vjerujem da oba dvije tehnologije će ostati ovdje dugoročno i ne vidim razlog zašto ne bi rasle. Sad, kako će tržište biti u sljedećih godinu, dvije, teško predvidjeti. Mislim, ista stvar je sa dionicama, tipa ne znam, pogledajmo recimo S&P 500, uvijek dugoročno će ljudi reći dugoročno će rasti, ne? Jer jednostavno tak svijet funkcionira, ali sad predvidjeti da li će, šta će biti u sljedećih 3 mjeseca, u godinu dana, ali dosta je teško reći. to je ono što ljude zanima, znaš. Pa dosta je teško reći, nemoguće je reći. Ne? Mislim da te prva stvar nekog možda, ako već pričamo o nekom investiranju, prva stvar, neko pravilo investiranja da ne bi trebali razmišljati kratkoročno, nego uvijek razmišljati dugoročno. To je neka prva teza toga, ne znam, bilo koji ozbiljan investitor, ne znam, Warren Buffett ili bilo ko će to reći, ne. Tako da generalno trebalo iz neke moje perspektive razmišljati dugoročno, a ne kratkoročno. A sad, šta će se desiti, teško je predvidjeti. S jedne strane imamo taj Fed koji dolazi, o kojem svi pričaju, da li će Jerome otići, da li će doći neko drugi. Mislim da dolaze ti midtermsi, Trumpu nije u interesu da ekonomija bude loša. Imamo te tarife, imamo stock bubble isto koji je Nvidia, AI, tech, sve buktane. Svi indikatori pokazuju da smo u bablu i da će se raspuknuti, a s druge strane opet možda nismo u bablu i jednostavno ostavi rast, ne. Makroekonomski teško stvarno predvidjeti šta će se desiti u svijetu. Imamo rat u Rusija, Ukrajina, tenzije, Bliski istok, tarife, AI dolazi. To je isto pitanje šta će se desiti sa AI-om i sad imamo Amazon daje hrpu otkaza. Tako da dosta je, mislim, teško predvidjeti. Ne samo možda sad taj neki tržišni, nego općenito mislim da smo došli u neki fazu gdje je teško predvidjeti šta će se desiti u svijetu. Da li će AI postati ultra dobar i da će zamijeniti poslove hrpu ljudi, to je opcija. Kako tržište reagira na to? Pite Boga, ne? Znači, ne bi se usudio prognozirati u nekakvom kratkom i srednjem roku što će biti? Nikako. Čak ni trend gore ili dolje? Nikako. Mislim da to niko ne može znati. Mislim da generalno bilo ko niko ne može znati. Teško je prognozirati ikad. Ne bih htio... I da imam nekakav hunch, ne bi rekao ništa, zašto? Not a financial advice, kako ljudi kažu, ne? Ali teško je predvidjeti šta će se desiti u svijetu, bilo kojem tržištu. Ali ajmo ovako, znači iz CryptoQuanta se usude prognozira, dakle to je analitička platforma u kojoj kažu, dobro, sad koliko je to prognoza, kažu ako se Bitcoin ne uspije održati iznad te razine od $100,000 da bi mogao u sljedeća 2-3 mjeseca pasti na $72,000. Vidiš li ti mogućnost tako dubokog pada? Sve je moguće. Sve je moguće. Mislim, Cathie Wood kaže može doći do $500,000, kaže može doći do $1,000,000, ne znam, MicroStrategy će reći dolazi do $1,000,000 u sljedećih 10 godina, neko kaže otiće u nulu. Ja sam neki možda realist ovdje i rekao bi gle, Bitcoin, danas vidimo da je blockchain tehnologija napokon prihvaćena u svijetu, stablecoini postaju, institucije ulaze u tržište, Bitcoin postaje baza, države kupuju Bitcoin kao treasury, tako da mislim da jednostavno nećemo vidjeti možda 100x, ali dugoročno mislim da ćemo sigurno vidjeti nekakav rast. Iz moje perspektive sad, da li sam ja u pravu ili nisam, to je za vidjeti, ne? Ali mislim da možda moja neka perspektiva, ja čak nisam toliko ni Bitcoin fan koliko mi je Ethereum draži, jer mislim da je puno više use case-ova koji su realistični u realnom svijetu.
od ono, ne znam, DeFi-a do stablecoinova, sve se to dešava na Ethereumu, tako da mislim da je Ethereum kao sama tehnologija, ako ne znam, ako gledamo neku firmu kao Google i samo gledamo dionice te firme, ako to preslikamo u kripto, mislim da je Ethereum firma koja ima, koji ima najveći potencijal za ostati ovdje i biti neka tehnologija koja dominira, ne? I sad iz te perspektive sve vodi k tome da će blockchain biti dio sastavnog života svih nas i generacija koje dolaze i kupiti Ethereum i dugoročno ga držiti, ja ne bi ni razlog zašto ne. Još ću se malo zadržati na ovim kratkoročnim trendovima. Čisto iz jednog razloga taj je da je Bitcoin po prvi put od 2018. kiksao u oktoberu, u 10. mjesecu, uptoberu, tako zvano. Za razliku od drugih klasa imovine, primjerice Nasdaq, S&P 500, zlato, svi su rasli. Zašto kripto ne raste uz bok sa tom ostalom imovinom? Ili Bitcoin? Da, a mislim da raste, sve je relativno, ne. Bitcoin ima ogroman rast zadnjih 10 godina, Ethereum ima ogroman rast zadnjih 10 godina. I sad, ja i dalje mislim da Bitcoin je imao solidan rast, ako se usporedi možda sa S&P-em ili s nečim drugim, ne. Možda ne sa Nvidiom, uvijek je to, uvijek postoji, da, ovisi kada gledaš, ne. Uvijek to postoji nekakav hype, to ljudi zovu, ne. Postoji nešto što je trenutno na tržištu zanimljivo i u šta se više ulaže, ne. Ove godine se desilo da možda blockchain u tom ciklusu od 4 godine nije toliko zaživio, zato što je AI postao nova meta i svi su ulagali u AI, ne. Tako da mislim da je možda to bio jedan od razloga, imamo neke dvije tehnologije koje trenutno mijenjaju svijet po meni i vidjeli smo velike investicije u AI. Mislim da Bitcoin i općenito kripto firme su toliko rezali u zadnjem ciklusu da sad se čeka možda i ko će umrijeti, ko će preživjeti, šta će se novo desiti, koji je novi OpenAI blockchaina. I kad se otvori ta neka novi neki angle ili neki novi svijet, ja mislim da će ponovno krenut. Recimo vidimo Zcash kao najveći rast ove godine i vrlo jednostavna teza, privacy, recimo to što mi radimo kao firma, privacy je neizbježan sastavni dio Web3-a, ne. I jedina firma i jedini projekt koji trenutno tu ne imaju nekakvu dominaciju su recimo Monero i Zcash, ali Zcash sa timom ljudi koji je poznat i dobro, vidjeli smo sad i Dash da raste, pa da. Koji je razlog sad odjedanput rasta privacy tokena? Zašto? Hype, to je jednostavno, mislim da ulazimo u tu neku fazu gdje ljudi počinju shvaćati da ponestaje stvari u Web3-u koje su fundamentalno potrebne. 2017. 2020. pogledamo layer 1-ovi, ok, transakcije, brži throughput, više shardova, više ovoga, onda imali smo DeFi, financial, boom, lending, 100 nekih stvari. Nakon toga je bilo NFT fray, craze, boom, NFT-evi. I sad sve manje toga, ne, a nešto što ostaje i što je fundamentalno dio Web3-a je privacy. To je jedna 4 postulata je bilo decentralizacija, privatnost, data ownership, your keys, your money, ne znam kaj je još bilo par tih nekih stvari, ali jedna od fundamentalnih stvari koje su uvijek prodavale da jednog dana ljudi mogu privatno transaktirati, imati svoje podatke i a to se nikad nije desilo, ne, i sad ja mislim da je to jedna stvar koja je još ostala za neka mass adoption, jer trenutno USDC-a koristiš, svi vide tvoje transakcije, sve je available, a moguća je jedna stvar koja dolazi je to institucije dolaze, kupuju sve to i sad žele ući u tu igru, a jedna od stvari koja je možda i potrebna njima je da nije se baš svi javno, ne. Tako da možda tu ima set faktora koji jednostavno neizbježno je da će privacy biti kritičan faktor i eto, počelo se pričati o tome i o svemu kad se počne o nečem pričati na Twitteru i svugdje krene i ljudi kupuju, ne. Sad zašto je Zcash krenuo toliko rasta, ja ne znam. Znači ja mislim uvijek to postoji te nekakve više sile u kojima ti ne mreš upravljati. Znači to je
zašto nešto raste, zašto AI, OpenAI raste, ne znam, zašto ne znam, Microsoft sad raste, zašto nešto se desilo i sad tu ima neko kupuje, ne sad, ko kupuje, ne znam, retaila, odnosno ljudi koji kupuju, mislim da je i dalje puno, ali to je mala količina naspram, ne znam, MicroStrategy kupi Bitcoina i Bitcoina, ne. Tako da mislim da je to sad van naših ruku i sad vrijeme će pokazat, ne. Ali da, Zcash je zanimljiv fenomen. Vidjet ćemo da li će se taj rast održati dalje. Arthur Hess predviđa da će ići na $1000, sad je premašio 500, vidjet ćemo šta će tu biti dalje, hoće li se taj hype održati. No, da se vratimo opet na korekciju. Koji su ključni razlozi ove trenutne korekcije ili konsolidacije, kako god ju želio nazvat? Zašto se kripto povukao? Pa mislim da se povukao isto zato što se i ostalo tržište povuklo. Jednostavno je situacija makroekonomska na tržištu takva da ljudi, institucije paničare i ne žele ulagati cash. To recimo vidimo, jako dobar primjer toga je u VC Capitalu. Kada VC-evi ulažu u startupe, visoko rizične stvari, trenutno je to jako niska razina. Ljudi čuvaju cash, ne znam, kupuju nekretnine, ulažu u obveznice, jer svi očekivaju da će se desiti krah, ne. I sad, ta neka panika stvara to da je kao ljudima u glavi je bolje mi držati cash, pa kad padne onda ću ući, ne, i to je onda ću krenuti ulagati u startupe, jer mi jeftinije za manje novaca dobim veću, manje valuacije, dobim više equity-a i to. I generalno to tak funkcionira i zašto ljudi idu iz visoko rizično, uvijek imaš onaj cycle, visoko rizično, nisko rizično, visoko rizično, nisko rizično. Kao u kripto idemo 4 godine i mi to mislimo kao 4-year cycle, ali zapravo kad pogledaš makroekonomski, kad je Bitcoin rastao je S&P, rastao je zlato. Kad su cijene nekretnina, kad je opet krenula korekcija dolje, sve se Da, mnogi će reći da je to zapravo vezano uz ciklus likvidnosti, a ne uz halving. Tako je. Sad, zašto je, možda je isto bolje pitanje zašto je halving svake 4 godine, šta je možda Satoshi vidio u tom, Misliš, je li vezao uz američke predsjedničke izbore? Možda izbore, možda nešto drugo, ne. Jer generalno vidimo, ne znam, koliko je sad, 2018, 2012, 16, 20 ciklus. Imali smo crash, svaki 4 godine otprilike imamo nekakav taj, da plotamo i na, financijskom grafu. Dešava se, ne, s pomacima. Ali mislim da je to više makroekonomski nego što je, tak se desi se, ne. Taj ciklus imaš obveznice pa startupi, obveznice pa startupi, ovo sve ostalo između. A na kriptu se to možda puno više vidlo jer je bilo puno, startupi, više su to bili startupi koji su imali lude evaluacije, ko ne znam, .com Bubble, ne, ista stvar. U startupima prije neke lude evaluacije koje su imali, ne znam, WeWork i to, znači dolaze ti trenuci u tržištu kad jednostavno, mi sad mislimo da je to je kripto, ali ne, to nije bio kripto, to je bio WeWork, to je bio Pets.com, to je bilo 5 drugih ciklusa prije toga, sad sam na kriptu se vidlo odmah, jer prvi put u povijesti se desilo da bilo ko može sudjelovati u mogli u 98. ajde, .com, bilo ko je mogao, to je bilo IPO instant, to je kao IPO i veselje svi mogu kupiti. A u kriptu se sad to ponovno vidlo, jer je naš projekt koji nema ništa, ima neki token i sad to ljudi tradaju i nema nikakvog smisla, ne. Kad si spomenuo sad IPO, postoje tu isto nekakve teorije da zapravo ovo sad, ova korekcija i konsolidacija dolazi od strane OG, znači ranih investitora u Bitcoin, koji jednostavno sada, nakon godina strpljenja, konačno odlučuju nešto naplatiti. I da se zapravo tu radi o svojevrsnom IPO-u, odnosno uvjetno rečeno IPO-u, prelasku Bitcoina iz ruku tih pionira u ruke institucija i korporacija. Pa sigurno. Mislim... Je li to dobro? Mislim, neizbježno je. Ja sam uvijek govorio, tipa decentralizacija Ethereuma je ako imaš više novaca, kupit ćeš više, imaš veći stake, ne? Neizbježno je da neko ko ima više novaca ima veći
udio u mreži, ne? Ili ako možeš kupiti više, možeš kupiti data centar i majnat Bitcoin, većina ljudi ne može, ne? Ali generalno što se desi se da ima puno tih ljudi koji to jako rano počnu, pa neki malo kasnije, ali desi se neka ta solidna distribucija toga. Kapitalizam je kapitalizam, tak je kak je, ne? To nemojmo izbjeći, ali bit će novi startupi, bit će nove firme koje rade nešto novo i mislim da će biti puno likvidnije u budućnosti to i da će biti puno više prilika za ostale. Ja ne gledam samo Bitcoin ili Ethereum kao sad neke projekte koji su tu. Jednostavno bit će startupa u koji će se moći uložiti kroz ICO-ove, sad možeš kupiti visoko rizični startup koji možda bude velika firma, možda ne bude, ne. Ali recimo dobar je primjer, vidjeli smo to, ovo što kažeš, offloadaju. Naravno da offloadaju. Znači, prvi investitori u Facebook, kad je Facebook postao public, su prodali dionice Facebooka. Gle, bili smo tu s vama od prvog dana, pa zato i čekali kaže smo 10 godina, 5 godina. Da ovo neki nazivaju svojevrsni. Da, i to je normalni ciklus. Mislim da je to normalni ciklus. Imaš od ciklus firme, nekakvog high growth startupa, po meni je Ethereum i Bitcoin high growth startup, gdje imaš angel investor, te prve believere, pa neki investori, B, C, D serija, pa institutioni dođu i onda postane mainstream. I to je jednostavno tak, ne? Isto nisu više dobiti toliko velike, koliko recimo da si možda uložio u Coinbase kad je bio private, ili da si kupio dionice Facebooka kad je onaj lik koji je crtao grafite, ne, u Facebooku i dobio, ne znam, tada $50,000 Facebooka koje je vrijedilo, ne znam, milijardu, znaš. Frame je crtao grafit, ne. Super. Tako da platili su mu dionicama. I to je jednostavno, što rizičnije, to je veća dobit, Ja mislim da Bitcoin više nije rizičan. I mislim da će dobit biti puno manja. Što se trenutne korekcije tiče, BTC je otprilike pao 20%. 20% se u nekakvim čisto školskim definicijama promatra kao ulazak u bear market. Možemo li tu definiciju primijeniti na kripto? Ja ne znam, uopće ovaj ciklus mi je toliko čudan, da ne moram reći, kažu ljudi bili smo u bulu. Da ne možeš reći jesmo li uopće bili u bulu? Ja ne mogu ni reći, meni je ovo kao flat. Niti mi je bull, niti mi je bear, samo mi je čudno i flat, Kao, narasli smo do 4 sa itom, pa smo pali, pa je opet naraslo, pa tu se nešto miče oko 3, isto za Bitcoin, isto za ovo ostale, jednostavno mi je flat, kao, niti mi je, kažu ljudi, bull market je S&P, gruva i to, ali nemam ni takav dojam, kao, nije mi to, ovo mi je kao neko standardno tržište. Tako da li bi ovo definirao kao bull, bear, ne bi ni jedno ni drugo. Mislim da ćemo tek sljedeće godine vidjeti šta će se desiti. Baš sam te to htio pitati, hoće li se, znači, taj, ajmo reći, ipak još uvijek uzlazni trend unatoč korekciji protegnuti u sljedeću godinu? Da, ja mislim da će ili sljedeće godine biti high five, rock and roll, ili će biti plaći doma i kad kažu ajmo u McDonald's, ne? Tako da bit će ili jako dobro ili jako grozno. Mislim da je tu sad neki tipping point šta će se desiti. Mislim da je Amerika veliki faktor. Sve što se dešava u Americi generalno se odrazi na cijeli svijet. Tako da je pitanje šta će se desiti sa tim midtermsima, šta će se sa Fedom desiti, ovo katanje rejtova je nevjerovatno, ne znamo kaj će se, jednostavno je, mislim cijene nekretnina u Hrvatskoj, to je primjer, da li smo u bulu? Kako ti definiraš ulazak u bear? Znači, kad ćeš ti reći, evo u bearu smo? Je li to, ne znam, pad Bitcoina za 30%, pa onda, ne znam, držanje te vrijednosti ili ispod, dakle 30% od all time high-a, neko vrijeme, je li to onaj 200-dnevni moving average, pa onda držanje ispod te granice neko vrijeme? Kad ćeš ti reći da smo u bear marketu? Teško mi reći ali recimo ne znam neki ETH da bude otprilike ne znam $2,500 kak je bio između ciklusa i da tu negdje stagnira neko duže vrijeme, godinu dana, 6 mjeseci, recimo 200 dana. Rekao bi da možda onda jesmo, ali da bude konstantni, da imamo neki big pad, 20-30% i onda do 6 mjeseci ne vidimo nikakav rast. Onda bi najvjerojatnije rekao da u bearu smo,
A isto ne znam sad šta bi očekivao za bull market, bi očekivao ne znam $250,000 Bitcoin i očekivao bi it na ne znam 8, 10 onda bi rekao gle sad smo u bullu it je hito... Misliš, kao vrhunac ciklusa ili? Da, ne znam, it na 10k vrhunac ciklusa i onda dolje, to bi rekao, to je neki bull, 2,5x na tome, 2,5x možda na Bitcoinu i altcoinovi ne žive, altcoini su mrtvi konstantno, nikakvih pomona, nešto se pomakne, ode dolje, tako da na altcoinovi živi pomor, kaj ćeš reći, ušli smo u bear i nikad nismo izašli, a možda smo izašli pa nismo osjetili. Baš radi toga je prisutna snažna frustracija kod dobrog dijela ulagača, ali puno ih je u altovima, naravno. Da, ali mislim, teško je uopće, jednostavno ne znam kaj bi rekao. Možemo gledati neke indikatore i reći nije, ali po meni zna se kaj je bull. Kad je bull je gori Twitter, priča se na vijestima o tome. Da, toga nema. Toga nema, a više je to sad kao... A opet kad je bear svi plaću, a sad opet niko ne plaće, nije kao grozno je, sve otišlo u nulu, ok, desi se tipa kad na neki nedavno ode u nulu, raspad sistema i to, ali to se dešava naravno, zbog drugih razloga. Ali ovako, sad je tržište, kao stable više manje, ne znam. Meni je Ethereum stablecoin, kao. Da. Oko 3 se vrti, 3 nešto i dobro je. Koji bi po tebi bili neki katalizatori koji bi mogli potaknuti taj snažan, taj paraboličan rast, kako se to voli reći? Pa mislim, kad krene inflacija, printanje para, rezanje ovih Fed kata rejtove, mislim da je to jedno od najvećih indikatora. Druga stvar bi bila možda, Jerome Powell ako ode i dođe neko drugi, samo dolazak nekog drugog bi možda mogao biti indikator da će ekonomija. Mislim, rat u Ukrajini potencijalno može biti stvar na Bliskom istoku, smirenje, situacija sa Kinom je isto, to je isto triki, imamo te tarife i volimo se, ne volimo sa Kinom, a sutra dan možda izbi rat, krenu na Tajvan, ne znaš, dođe 3. mjesec i oni kažu ajmo mi na Tajvan, ne, i napad na Tajvan je koji Rusija, raspad ekonomije. I onda, nakon toga je bilo opet korona, pa leti, ne. Ja sam mislio da će za vrijeme korone sve biti, dead. Cijeli svijet je stao, ne. Sve raste, čeće, ne. Pa čuj, ljudi su bili doma, bilo im je dosadno, pa su malo proučavali kripto, s druge strane došli su čekovi, pa se... Da, moguće, ali kao, čekovi nisu znak dobre ekonomije u kojoj tržište raste, ne, to kao... Nisu, ali su likvidnost koja možeš kupiti kripto. Tak je, mislim imali smo veliku inflaciju, pa onda ajde, kao offsetalo se to. Ulagali su bogati u stvari da ih inflacija ne pojede. Ali... Da, teško jako su to triki stvari. Ja uvijek ljudima kažem ako si u bilo kojem asetu i kupuješ ga, kupuj ga dugoročno. To je jedina stvar. Jak želiš riskirati, kupi stvari koje razumiješ, a mogu imati veliki potencijal, ne? Tipa, shvatiti Ethereum prije, ne znam kad je, 2015, da, sad je 10 godina Ethereuma taman. Shvatiti tad Ethereum i kupiti to, ili kupiti Bitcoin tad, to moraš biti ili genijalac ili lud, ne? Ili fanatik. Ili fanatik, ali teško je to vidjeti, ne. Ja sam recimo u kripto ušao 2017. Imao sam frendove koji su radili u Ethereumu i imali su firme u kriptu i mislio sam vi ste ludi, ja tu radim neki AI i vi ste svi nenormalni, bilo mi je smiješno to kući. Onda kao kreneš malo proučavati, pa kao ima tu nešto. Ali volio bi da sam to skužio 2010. Jasno, da. Ali tako je uvijek risk reward. Imaš potencijal da shvatiš nešto, da će biti nekako opening u tržištu kojeg trenutno ne postoji. Imaš puno veći rizik, ali i veći dobitak, ne. Ali moja neka teza je uvijek sigurno. Sigurno ne bi kupovao sad, ne znam, Zcash, jer mislim da će rast Kupio bi ga samo zato što full vjerujem da to može... U tehnologiju. U tehnologiju ili u tim ili u tržište, da li postoji neki market fit tu i to. To je kao nekakva prva strana, a druga strana je kupovao bi stvari koje su sigurne. Meni je Ethereum i Bitcoin
kao iz moje perspektive, to je sigurno, ono, kao, nema tu više kaj, to kao da si kupio dionice Microsofta, znači neće Microsoft propast. Tako mislim, neće ni Ethereum, ne. Puno ljudi to ne doživljava tako kao ti. Tu će ti doći rast, eto, sad si upravo rekao zašto će još rast, ono. Ok, hvala ti za sada, a hvala i vama za sada, poštovani gledatelji, napravit ćemo pauzu za sponzora današnje emisije, pa se vraćamo u studio. I evo nas natrag. Ok, ajmo mi na Calimero. Za početak ono jedno klasično. Znači što je Calimero Network i koji problem pokušava riješiti u svijetu blockchain? Sad, znači ja prvo da razjasnim, blockchain je jedna stvar, Web3 za mene je druga stvar. Sad ja bih rekao da je Calimero Web3 projekt, ali ne nužno blockchain projekt. Sad, gdje dolazi to neke distinkcije? U Web3-u postoje neke dvije glavne teze što je Web3 želio postići. Jedna stvar je taj financijska neovisnost ili ti ga blockchain. A druga stvar je sigurnost i privatnost tvojih podataka, da recimo Facebook ne prodaje tvoje podatke, da ne znam, Google ne prodaje upravo kroz decentralizirane kompanije koje nisu giganti Web 2 koje prikupljaju tvoje podatke. Tako je. Znači, sad što je Calimero? Calimero je proizvod koji se fokusira na ovaj drugi dio, na podatke, ne toliko na financije. Makar s Calimerom bi možeš raditi financijske stvari. Ali u svrsi što smo, mi smo developer framework koji ti daje mogućnost da izbildaš peer-to-peer aplikacije, gdje sve podaci su kod tebe i ti selektivno dijeliš svoje podatke s nekim. Recimo, Signal je enkriptiran, ali ima neki Signal server. Mi na Calimeru možeš napraviti chat koji je peer-to-peer enkriptiran i možemo chatati. Ili možeš napraviti, ne znam, bilo koji software koji danas, ne znam, koristiš, Slack, recimo Google Drive, bilo koji software koji danas koristiš, ne znam, želiš Salesforce tracking, znači napraviš mikroservis, deployiš ga na Calimeru, ti imaš svoj server, drugi ljudi imaju svoj server i oni peer-to-peer kroz te neke enkriptirane streamove dijele podatke, selektivno. I to je sad šta mi radimo, i generalno recimo, da. A kažete na svojoj web stranici, kripto i privatna blockchain infrastruktura imaju potencijal transformirati način poslovanja financijskih institucija, čineći transakcije učinkovitijima i sigurnijima. Kako? Gdje je tu učinkovitost? Mogu shvatiti sigurnost u kontekstu privatnosti, dakle ako sve ostaje kod tebe, tvoj private keys, kako je učinkovitije? Prva stvar, znači sve na blockchainu ide dosta sporo i skupo je. Zašto svaka transakcija na blockchainu moraju svi validatori akceptati, znači da treba hrpa infrastrukture da bi se ta transakcija odbila, ne? I sad, ti recimo praviš transakciju na Ethereumu, to te košta, ne znam, x centi. Sad, kad bi svaku transakciju radio, košta te, nakupi se to, ne? A sad na Calimeru možeš napraviti off-chain, znači mi nismo on-chain, nego ja i ti možemo transaktirati među nama na nekakav način i onda finalizirati recimo tako, ko layer 2. Da. Znači, mi nismo layer 2, mi smo kao layer 0, mi to zovemo, jer ti možeš napraviti bilo kakvu aplikaciju i onda možeš pluginat blockchain. Recimo, želim imati channel payment, želim igrati poker sa ekipom i imati transakcije koje setlaju među nama i onda na kraju samo setlat on-chain. Recimo, to ti je recimo jedan primjer. Ili želiš imati možda nekakav private vault, umjesto da imaš vault koji je kontrakt direktno gdje se sve vidi na Ethereumu, ti možeš imati samo proxy kontrakt na Ethereumu i onda imaš nodove koji su peer-to-peer među nama i mi dalje transaktiramo, imamo podatke koje se dijele među nama i onda možemo setlati on-chain takve stvari. Ali možeš napraviti znači, bilo kakvu aplikaciju. Generalna nekakva ideja koja je meni bila je, ja sam razumio da će privacy biti kritičan u Web3-u. Radio sam u Web3 firmama dosta dugo vremena, radio sam u Web2 u velikim firmama prije toga. I jedan razlog zašto sam ja ušao u Web3, jer sam radio u Google i Facebooku i bilo mi kao
tu ima neka ekipa koja radi otvoreni internet, radi taj cypherpunk vision, iz, ne znam, 80-ih, 70-ih, internet će biti peer-to-peer, i internet je bio peer-to-peer, ne znam, email svaki dan kad koristiš, SMTP je decentraliziran protokol. Ti imaš svoj server, ja imam svoj server, ja ti šaljem mail direktno na tvoj server i ti pulaš, ne. Ali šta se desilo od 2000-ih, jer je bila, hardware je bio skup, internet je bio spor, neko je rekao, gle, ja ću vrtiti server za tebe, ali vidi sve tvoje podatke. I svi su rekli, dobro, ne moram vrtiti server, baš me briga što tam neko vidi sve moje e-mailove, kogod vrti taj server, ne, i to smo prihvatili. A danas, kao moja teza je da ćemo se vratiti na taj kao SMTP, gdje će svako imati svoj server. Bio to tvoj mobitel, bio to tvoj laptop, bio to, ne znam, neki server koji mi vrtimo u nekoj enklavi koja se ne može vidjeti. I internet će biti ponovno peer-to-peer i bit će fully private, ne. I kao neka moja teza je što je zapravo Calimero. Calimero je protokol koji će dati internetu privatnost ponovno. Koje to možemo omogućiti, ali koliko je danas zapravo ljudima ta privatnost bitna? Mislim da sve više. Stječeš li ti dojam da im je bitno? Da, sve više, da. Pa vidimo sa Zcash-om. Pitanje, ja uvijek pitam ljudima... Ok, tako, pitanje zašto Zcash raste. Tako, ali ne, pitanje full jednostavno koje ja uvijek pitam ljude, kao kontra pitanje. Da li misliš da je ljudima bitno da imaju svoj novac? Ja mislim da ljudi o ovom aspektu privatnosti o kojem sad pričamo, ja mislim da o tome uopće ne razmišljaju. Ali da li su razmišljali o tome da im banka može propast, da nemaju taj novac u banci, da ne mogu otići u banku? Pa nije o tome previše. Da, ali misliš da li postoji da se taj shift, da se mijenja mindset shift, gdje će ljudi reći možda je bolje da imam Ethereum, možda da imam neki custody, možda da imam MPC network, neki... Pa ne znam, nisam siguran, dok pogledaš mlađe generacije, koliko ono je o tome razmišljaju. Ja mislim da da, ja mislim da dosta razmišljaju. Mislim da se dešavate neki, gledaj, uvijek imaš taj, zašto stablecoinovi danas? Zašto misliš da institucije ulaze u stablecoin? Svi su bili kao skeptici prema tome, nikom nije briga za blockchain i sad stablecoini postoji tehnologija koja postaje mainstream. Zato što im je jeftinije. Jeftinije, tako je. I sad zamisli sa ovakvim mrežama ćeš jednog dana isto imati jeftinije stvari. Tipa, zašto plaćaš Slack $7, Google $7, ovaj servis $, nakupi se to, neke prosječni čovjek plaća, ne znam, $150 mjesečno u samo nekim subscription servisima, kad sve to može biti open source, AI ti može napisati frontend, ti vrtiš neki svoj node koji ti je praktički besplatan ili ga plaćaš minimalno novaca i samo sa financijske perspektive ja mislim da će ti sustavi, prije su bili skuplji, a mislim da će sad biti jeftiniji, jer nemaš nekog više overlorda koji ti kaže sad ćeš platiti $3 više, nek ti kažeš aj bok, neću plaćati $3, imam ja tu neku alternativu, ne. I mislim da će to drastično smanjiti cost i da će biti kao prva stvar cost benefit, a druga stvar i privatno ti je, ne. Tako da ljudi vide šta se dešavalo, Cambridge Analytica, naš OpenAI koji trenira na tvojim podacima. AI danas dolazi, sad svi pričaju sa ChatGPT-om kako su pričali s Googleom, ali svi imaju u podsvijesti možda ga baš ne bi trebao pitat, ne znaš, svašta nešto što ljudi pitaju, ne znam, ja isto svake gluposti pitam, ali, znaš, sa svom tom tehnologijom dolazi taj nekakvo osvještenje, ja mislim da će ljudima puno biti bitno to, prva stvar imaš AI, druga stvar, dolazimo u fazu Neuralinkovi koji ćemo imati ugrađene, baš ne bih htio da mi, ako već ugradim taj Neuralink, da mi, tam na nekom serveru, tako da, mislim, kao futuristički pitanje... Rađe da bude na Calimero networku. Tako je, ali nešto fora, mi smo open source, tako da možeš sve provjeriti šta je, znači, možeš biti siguran da, sve ok, a druga stvar ti je, imaš opciju, kao... Da. Hoće li u bližoj budućnosti sve biti na blockchainu? Ne. Zato mi radimo Calimero. Ja mislim da će biti na decentraliziranim... Dobro, ali Calimero na kraju završi na blockchainu. Da, ali ne nužno. Ako imamo chat, ne mora završiti na blockchainu. Ne? Ja mislim da će ja to gledam ovako, blockchain za sve što mora imati globalan konsenzus. Novac, settlementi, možda ID, nekakav digital ID, identitet, sve stvari koje su neporecive. Onda imaš ovaj drugi faktor, su peer-to-peer mreže gdje to nije nužno tako. Recimo, želim imati Facebook alternativu,
di mogu četat s ljudima, di Facebook ne vidi šta četamo, šta postamo itd. Ne? Zašto bi to stavio na blockchain? Preskupo je, sporo je, nije namijenjeno za to, ne? A peer-to-peer mreže jesu, kao BitTorrent, SMTP, i prije Bitcoina imamo BitTorrent koja je najveća decentralizirana mreža na svijetu i ljudi ne shvaćaju da koriste zapravo Web3 godinama. Koncept, da. Koncept, ne. Koji su vam neki glavni partneri ili klijenti? Koje industrije pokazuju najveći interes za Kalimero? Pa mislim, nama je full jednostavno to što trenutno se fokusiramo na Web3, hence blockchain partnership i radimo sa velikim layer one-ovima. Znači, recimo, diplovani smo na Ethereumu, na Nearu smo diplovani, na ICP-u. Dobro, htio sam te pitati niše. Radili su to u financijama, gamingu, zdravstvu? Trenutno su kao blockchain related stvari. Znači, može biti DeFi, može biti private AI, može biti, recimo, imamo jednu firmu koja radi software za privatnost, kao podataka o igračima u klubovima za scouting. Mm-hmm. Recimo, ti želiš kupiti, trenutno plaćaš velike novce da ti neko da podatke o igračima. Kad radiš scouting, oni rade sad recimo na Kalimeru software di klubovi mogu vrtiti svoj node i onda selektivno prodavati podatke za scouting. Tako da imamo neka veliki raspon stvari. Generalno recimo stvari koje se mi interno fokusiramo je tako neka productivity tools. Želimo davati open source verzije ljudima, stvari koje danas koriste za besplatno praktički i da imaju garanciju svoje privatnosti. Druga stvari su nam recimo te fundacije iz Web3-a koje su blockchain s kojima radimo na različite stvari, imamo integracije sa njima. Na tom nekom sektoru bih rekao da DeFi stvari su nam zanimljive. I treća stvar, recimo, ja sam full bullish na AI i mislim da on ima puno use case-ova di Kalimero se može koristiti kao nekakav AI proizvod. Recimo neka ekipa je buildala na nama sad baš za medical records, isto slično ovo ko sa nogometašima, ali svaka medicinska institucija ima node i stora podatke o pacijentima na svom nodu i onda sve te bolnice šeraju zajednički model di se podaci kao ne dijele među njima, nego federirano se uči model. Recimo detekcija raka. Ja sad imam, gigabajt podataka o detekciji raka, ali ne želim dati te podatke. Neko drugi ima isto gigabajt, ne želi dati te podatke. Onda mi zajedno skupimo sve te podatke, istreniramo model. Svi koristimo taj model jer je svima u interesu da je model što bolji, ali ne želimo dati podatke. I recimo, takvi neki use case-ovi po meni će biti full zanimljivi. Ali generalno mislim kako ja vidim Kalimero, ja uvijek ljudima kažem, ja to vidim kao fundamentalni protokol, vidim ga kao Ethereum, vidim ga kao TCP, ko HTTP, ko SMTP, nešto što će zamijeniti promijeniti svijet fundamentalno ako uspijemo. Ne? Visoko pucaš? Pa da, definitivno, znači, kao treba pucati visoko, ali 100% sam uvjeren da ako mi failamo i mi ne napravimo to, neko drugi će napraviti to. Kao konkurencija, ne? Jasno. Ko je stream of income? Koji je biznis model što se financija tiče? Kako zarađuje? Investori trenutno. Aha, seed rundu smo raizali prije 3 godine. To sam vidio 8,5 miliona negdje. Da, 8,5 miliona smo raizali. Imamo neka revenue koja nije nešto preveliko. U generalno tim partnershipa sa fundacijama oni nam plaćaju za integracije i tak neke stvari. Tako da tu bi imamo revenue, planiramo raizat naravno ok, ali ne možeš stalno raizat. Znači, tako je, sad, to je plan, raizat ćemo za growth. Ali sad koji bi bio fundamentalni biznis model? Da. Vrlo jednostavno. Znači ti trenutno Kalimero node sve open source. Ti ga možeš dignut, mi ni ne znamo da ti vrtiš nodove, da buildaš aplikacije, mi nikad nećemo znati. Ali ako se desi do toga da postane neka mass adoption, najvjerojatnije svi ljudi ne žele vrtiti svoje nodove. Ili ne žele neke specijalne feature koji backup podataka. Želim backupirati podatke. Sad, nama je plan napraviti dvije stvari. Jedna stvar će biti Kalimero Cloud, gdje imamo za developere gdje nam mogu platiti, gdje mi imamo hostane, trusted execution enklave za njih, imamo developer toolkit koji oni plaćaju i to plaćaš za development i dobivaš servis koji je prihvatljiv, a sa druge stvari htjeli bi ponuditi end userima da mogu platiti ko kad plaćaš iCloud da ti backupira stvari, tako bi htjeli da imaš Kalimero node koji je u enklavi i ti plaćaš na $5 mjesečno subscription i ne moraš se brinuti di su ti backupi, di su ti nodovi, i onda opet idemo prema onome sa decentralizacijom i centralizacijom. Ali, čim dođe nekakva lova. Ali,
Ali, stvar je u tome što decentralizacija i puno sam razmišljao baš o tom problemu. Onog trenutka imaš onaj kao neku barijeru ovako. Koliki je meni cost da se prebacim na nešto drugo, ono kao koliki mi je switching cost, i koliko sam voljan platiti za to. I generalno šta se dešava? Mi imamo ono vendor lock-inove koji su ogromni vendor lock-inovi, gdje ti jednostavno switching cost je prevelik, ne možeš se izbaciti, onda plaćaš te neke nenormalne cifre. Sad kad bi živjeli u sustavu koji je open source, ko Calimero, ti samo klikneš baton i kažeš gle, migrirat ću na svoj node. Migrirat ću se na drugog provajdera. Znači onog trenutka kad ja više nisam fair prema tebi, ti možeš kliknut baton i reći ono adio. I mislim da tržište, to neko kapitalno tržište koje će se desiti, da će biti koliko sam ja prema tebi fair, znači ja tebe ne eksploitam. Znaš, imaš ono kao ali to je čisto ono filozofsko pitanje. Znači čim postoji mogućnost da ti možeš nekoga eksploitati, ti si se upravo postao negacija onoga što si želio razviti. Ali ne postoji. Znači, stvar je u tome što ti uvijek možeš eksportati svoje podatke. To je to. Znaš, ti ne možeš eksportati svoje podatke sa Slacka i reći... Znači, sa jedne strane bi imao tu decentraliziranu funkciju, s druge strane bi imao profit model koji bi bio centraliziran. Tako je, mislim, ljudi moraju živjeti, ne? Jasno. Protokol se mora razvijati. Razmisliš to ovak. Ne, potpuno je to meni jasno, samo me interesiralo kako mislite to naplatiti. Linux. Svi ljudi na svijetu koriste Linux. Linux je besplatan. Imamo Fedoru, imamo Ubuntu, imamo... Od čega živi Red Hat? Enterprise deploymenta, od specijalnih feature-a koji možda nisu u toj open source verziji, ne? Ali ono, tebi niko ne kaže, ti moraš platiti Red Hatu licencu. Ne, da. Open source je. A bi li u ovom kontekstu pomogao token? I imate li takve nekakve planove? Da i ne. Znači, ja mislim kao da token fundamentalno nije pomogao većini projekata u Web3-u, jer ono, ne bi trebao biti likvidan dok nisi presentable, kao ono, da postoji nekako... Dok nije nekakav biznis već napravljen. Tako je, ne. Isto koga smo vidjeli 98. da ne bi trebao IPO-at prije nego što... Ista stvar. I sad, kak ja razmišljam, ono, znači token mora imati neki fundamentalni utility. Za Ethereum je vrlo jednostavno. Koristiš Ethereum da bi plaćao gas fijeve. Ono, 1/1 Bitcoin, ista stvar. Za sve ostalo, utility je ono fazi. Nekad, po meni, u budućnosti, utility je ono tipa, ne znam, Aave. Kupiš token, stejkaš ga i dobivaš revenue. To je dionica. To je kripto dionica. I sad, ako se ono jednog dana kad mi budemo ready da, ne znam, IPO-amo, više IPO nije hot nego je token launch, ta sljedeća stvar, onda bi to napravio. Tako da, ili ako bi našao neki dobar utility gdje bi ja rekao, token je stvarno nužan za operiranje mreže, ne. Svi najbolji projekti po meni imaju token jer je bio nužan. Ne zato što si ga morao učiniti. Da. I onda ljudi imaš kao tokenomics menadžere i svi failaju ja sam radio u Niru pa kolika će biti inflacija, crtaju se grafovi i to. Onog trenutka po meni najbolje je kad ti znaš treba mi token. To ti je ko kad znaš kad imaš product market fit. Product market fit kad znaš da imaš product market fit onda osjetiš ga, ne. Isto ti kad znaš da trebaš token, onda znaš sad sam ga ubo, jedini način da ovo riješim je da ubacim token. Ili druga stvar je ubacit ću token jer je dionica. Moj protokol prima revenue i ja isplaćujem dividende svojim protokolom. Da. To je po meni dva use case-a. Dobar utility koji je nužan, ili druga stvar imaš ti si dionica. Ti kažeš gle, ja sam kripto dionica i to je najbolja stvar na svijetu. Nemaš više Nasdaq, nemaš brokera, imaš dionicu verzija 3 ili verzija 4, ne. Tako da po meni ja full to gledam fundamentalno. Ja sam baš inženjerski nastrojen i gledam to baš fundamentalno. Token nema te dvije stvari, ili dijeli revenue, a dijeliti revenue ne može prije nego što biznisa ima. Barem nešto, ili naznaka da će biti biznisa, a druga stvar je fundamentalan je za protokola. Za Bitcoin ne funkcionira bez Bitcoina, ne. Ethereum ne funkcionira bez Ethereuma, ne.
Ok, Sandi, puno ti hvala na gostovanju, hvala na analizama. Puno hvala na pozivu i nadam se da se vidimo uskoro opet. A hvala i vama, poštovani gledatelji. Ako vam se ovaj intervju svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe na naš kanal. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!